castle in Kottayam. And you know what we're gonna do next? We're gonna go for a helicopter ride. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ലൂഡോ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, we're almost ready for our ride. Why am I scared? I don't know.
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That was good. That was good. Forced helicopter ride, guys. I look like I'm going for my sunset. So we're back from our son's soccer class. Why am I saying that? Definitely wanna be a soccer mom. No, but we actually look like that. Yeah. That's the whole reason. Hiya. Okay, I'm gonna stop at Tina. I'm so sorry, the ride is over. Helicopter ride തീർന്നിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ face. Bitches of show. Yes, what do you want? Okay, guys, we're on our way to Kumarakom right now. Okay, guys. Okay, left, okay. We're in Kumarakom. Papi itu orang. Oh, sorry. ആ വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലേ? ആ തുടങ്ങിയൊക്കെ ഉണ്ട്. So guys. Left side la Aymana village, right side la heritage village ആണ്. Kumarakom village, sorry. അതില്ല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കുമരകം മോട്ടോർ പോസ്റ്റിലൂടെ പോകുന്നത്. It's fine. The vlog is over. I know it's been a stupid vlog, but it's over. So I know no one's waiting for my next vlog, but it's over. Okay, bye. See you in another stupid vlog again. Okay guys, bye.